tu dis tu n'as pas 5 ans toi ça qui est bon sur lui beaucoup la marque puissance bien quand on sait nous dit beli chite mo mujina so sa to totano tu ndo mbadile kela kwa lujo ku tu yipika la tu bangana lu Denis Mbelu akapata ujija mmoja bya mbianze mbona changer Timothée Mpunga ku kamera mkonto wa mukulu ti ndongo mwa ke dit la Bible ndongo mu Twitter ni bashila mujibiji mujina yonsu ja lubi mu hame bachite ma jajaja ton kujiba ja jikumi jajaja kimutu jibwa kuno mvuije nangu tutokula ni bampasa ta tutukala twapikila bampasa ta babikunda bampasa ta bani jimanye diluka habibita ile mifundu misantu ya mukana wanzambe njinga kijila bampasa ta bakari babuni kaji nyinyi kala kunshinga ni mukulumpa prophète kabangu maparo njindu vulije ni ujumikala mu prophète wa chikunda kulesekala lwa mwela mbena kabula kokana ka ngujimikala au kwachila wenda mujumu wanzambe prophète kabangu maparo mundu kwa kunumvuisha nangu au bonso badikala ni masama akista no dibikala no samati fluid dibikala appendicite kanu jitachishibwa bakanu onwela toileto kaji prophète kabangu maparo kulusala ni bwenzeji bwa mukale wetu Yesu Kristo ujumikala henda ondo byo bya kimundu kwa kunumvuisha nangu au nyikala nchabo kubikira kwela shiji mukasunsa kamohela ndo mwe passer Jean-Pierre kuluseka la mwele jumikala kwela moyi mwambi Lazare jumikala heba kwela moyi Neville Kabanga jumikala heba kwela moyi nasha mwambi Isidore jingela tatu Jean-Paul Kalenda kuluseka lo Radio Rotis jumikala ngela yenda moyi nasha papa bone wachima ngwambata petize chukuma Boniface ilunga ijo wanja mbwebwa kuluseka lo kwa mulumba kujumika lusangani buko chigilo njumikala kweleba moyi na shatatu Roger Kamunga unjumikala nela henda ni mampo ichibangu na sha Oscar Chulumwa Ntumba tatu Felibe walumwanga njumikala kweleba moyi tukaja hani tatu kala lo amikanda tukadini pasteur gentil tudini tatu Pascal Kasadi Kalet pasteur di frère Justin wa mugranit blanc tabernacle tukajina bu bonsu mwabeu ni mukulumba kuluseka tukajina Pasteur Richard, merci beaucoup, Pasteur Richard, pour l'implication. Nous passons maintenant au Bikolkol. Où est toi? Moi, je suis Chris. Bichel, pourquoi le bon bidou Moukoulou? Makanda, il est Moukoulaba, Moukoulani Hash. Quand la Mikanda, je voulais que je batte les génies, Moukala, pasteur indépendant. Moi, Machana. Mon bilan de Chida, Kadat chapitre 5, premier verset, où tu es Chabantou de Chikamouba, Kabika Mouchika pour entendre. Merci beaucoup, Tatou, frère Justin. C'est mené par Kubikol Koulouetor. Bichel, pourquoi le bon pitch? Tu es tout, Moukalen Yesu Christo. Zandu Mouhele ou William Branham, Lokutuleja, Tolamani Makanda Mouchi. Tatu Pascal Kasadi, c'est mené par Kubikol Koulou. Où est toi? Oui, toi, Tatu Chris Muzungu Wachenda. Bicheba, Mukolo Mubiji, ni Moulisha Bateli, Mumaniwa, Ecclesia, Yesu Christo, Muchubuis, Assemblée de Jésus-Christ, Muchubuis. Oui, moi, bien, parce que Nana Kimbitamba du Sombato, Munemanji, Umuwa Mubimanini, Sangi Lumwela, Wa Ecclesia, Yesu Christo, Mumujumai, Muchibui, Jemai was a Moabel de Basomba. Jinga janzame de jinga yatumye mujani bantu monso lumi kwa bavuijibo bene Kristo. Merci beaucoup Tatou Pascal Kasadi Galette pasteur Richard pasteur Richard nous semene ba kubiko lokolo mukulu mpawani bishe ba kukola ba mbichi. Oh dini bukola ba mbili papa José Wawachel. Ouais, jinji sanga vraiment kwa sanga mutu akijila bosi wetu. Wani twamba lumu lwa mugere Yesu Kristo mwenye. Bantu bonso balujimu lulani balujandule. Merci beaucoup. Pasteur gentil, nous semene ba kubiko lokolo wetu. Wetu pa José. Bishe ba kukola ba mbiji mukulu. To aturi to uyagana no mbona kwa manikisi Yesu mwenye mutu. En tout cas, pasteur Jean-Pierre, nous tout bigala tout la neba ngele menji, ndongo mu yetu ya musa mushala, uvu muilonda ngele menji utu londa musa. Muzame mweze bishi mufina. Pende ni musukubaleje chintu chimo ngaba bali ditu kwali mukanda wa Daniel chapitre 9 verset 23 kuweka. Bali ba mbele Daniel bwani 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Yeba pasteur Galeto wali mukana ki mwanda mudoto. Même les 70 semaines 70 semaines. Mbingu yetu ya mbingu yani. Quand vous mettez un jour représenter une année. Quand vous Bible pas ni Yesu, ni apôtre, ni quoi. Kimba loi kutumvije bwani 70 semaines tubamba ya Daniel mbiyumbuni kampanda mbiyumbuni kasaka to bantu balukumona ni chintu chikativu semaine to chintu c'était des semaines prophétiques balukumona no ai amona bo accomplissement hamona bubamba bwani
na bi baka tempe musumene bunyi kampala kana ba mwana kachi sumene to ka bi baka plire 40 ko buni mwana kachi musumene to kana ba ntuku jandula na ngombe kele ni prophétie au a été une interprétation kichi bana beto chako comprendre ki mo abutu to alukila ku mukanda wa bakabulu ibwa kutu jinabu bamba bongo ni hari bamba ni cet ange tetu to ngata ange au shana ange to kinga jito bible do amba ngwa Apocalypse chapitre 1er verset 19 à 2 à 20 écris les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Qui m'ont dit tout le là. Ange, il y a ange. Ange qui m'ichala ange tout. Ange qui m'y répété bon. Ben oui, je vais voir Mouloula. Ok. Tatu Pascal Kazadi. Indi ouais sous un genre de tout. Tatu Pascal Kazadi. Je monte le programme frère Justin. Ah, ça me bonne sorte de chez moi. Bah, on va comment on va Justin. Din sans rien de bicolo parce que il y a du sincère ni pasteur piano kwa mwela. Mumu shindo ani leidu ba ko jumuko brana makubola ba nyew do so ngumenu wa nema jimulonga shini biko ndo mwanda mutegeta kajiji stenya wa benka sistema trai. Mikanda ijimumbu jimayi mifunda mikanda ya tatu brana ijimumbu jimayi mifunda cet âge de l'église. Mais les deux brana mumbu wa yunu botuma ikenu kutuma muntu mumbu wabu. Peut-être qu'on mumbu va bien pato. Même qui vous dit mon bon to la vérité. Boido ka di mulonde bimpa bantu bomu ba Pascal Galeta ba muleje ni binu nambambi amafi kala wachitondo walelo makula bilengele udi wamba ni mukanda wa bina buloji ki mukanda wa Bible mukanda wa kwazi. Preuve mwani ngukala chapitre 3 verset 1 badi ba beji benangala tie kwani wanu lo nkungenyi wanu shangino nkungenyi wanu tataka shino nkungenyi mbayi shiba mafiki ba dibika ba tatisha bantu mu batasha mwanja system no nani ngala labe ashisha na kujumuka bikole menemen. Alors tout compagnie dipa di ba kula bwa mbi mwanda muteleka Daniela niye wamba hato kanye to Pascal vumude chibana Daniel doni system wotoka ni makanda amwa ku répéter vumane ni mwamba bwari mwabeo mwetera jugement wewe kumtira attention to ya mungene mutabala mfumwanda munna mwamba bimpani ajo kule chincho to frère Justin mungu ba kumu répliquer tu ngambila ngwa u répliquer na émission da kwa passer to atoambila kuni mwabakai bona mungwere likongwa ka mulanda mulanda mulelo bateleshi bateleshi mwabakai bafunda mu bible ni 70 semaines ya Daniel yi kai ku semaines to atuleki ashisha ni ngambila ka Justin bebe to hato juko FD radio nkonkunya Christ muzungu konku kinya Justin to merci beaucoup Pascal Christ muzungu ni nkonku mema njini manda voilà na kuko kumanda muna jimuhesha nombre chapitre 14 verset 34 de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Habwaluwa matuku ni bikonto ni bijimu zambi nkayenda kikafu mwamba bwalwebu mwakula kabijimuleje mushinuteka matuku ni bijimu tuye kuji Pierre rambe bishiku de Pierre chapitre 3 verset wa mwanda mukulu uramba non. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Nankukalikilaka zambi ki ujumuka hatoka ni ki ujumuka leji bina mujumu ben mwabeu musamsha rwamba ni anobra na maki ujumulo kwa mila bantu ni mbi mu mwana mutata Daniela mbijimu urumbo bani uri mu kumacha achana na sini weni branama no jikulu seka nako hapo anu bwa kabuli bwa chapitre mu biki vya sewa company hajiba ka kula bwa bafunjira mwancho lo kwegeleza kwa Efeso mwanje lukina ukashala muntu to bwana mujilo ngashija Yesu Kristo banje bajiko bantu bajiko banje no kwachila bantu mujimu pinje hekala bantu bashala banje pinje banje no bashala pinje bangenyi. Voilà, merci beaucoup mukulu pa passion Micha semene ba kubiko lokolo ujimuke déjà semene pour harmonie pour bien pas ujimuke déjà kwa kula kwa mukulu mpakala alo amikanda frère Justin na Statu Pascal Kazadi Galet chene mwalo chi dumucha kile biswatsu dumwa kubatu babulle ba mukanda wa Bible ndinsanga bikola ngabwili ya byose kadi bwene Kristo
bantu sikuila malo mukelenga Yesu Kristo bagibanga tamukana mabapostoli bwalu kibamanyi bajala mabajali kidi babantu belele bamukelenga wetu Yesu Kristo kali chigi chingembe shenchani tek bene Kristo tulokusomba ku mikro bantu bahambe batuteleja tukeba mwakubanisha meyi tuyitubanisha meyi hachingi to tuhingana ikumifundo mulutu tuyilondolola biteketa habitweje echichikenza ntichitweza buntu tuhingana bwalu bwachi hakela bakula ku Bible wakula bwa bikondo mwanda muteketa ni banjele mwanda muteketa des choses différentes pinje bidibienze kani tuke ba mwatu kokelanga habwala buchi tutuma jibeja ali tuke ba kumanyenyi baje bamba bulela mbanganyi bafunda Bible eshi baje balo kukuti muna bambo bwa bikondo bulela buli mu Bible mwemo tukutuka mifundo tuke buntu hesha pinge hatukati yakudi fundila ekelezia mwanda muteketa yakwasi situmanye ekelezia watu atila ndepeka mahali kakwenda kuje banjele kwa Efeso wala kini muntu ngwa bujipointe fungila mwanjelu wa kuekelezia wa ekelezia ai bunyi bwai set mbanjele wa kumwanda mteketa kadibi bitu kemesha mwabe wewe bwani hatukali basomba banjele bakwa mbaba dibani abusi banjele no pipi pas de mots batu veja megritire ntuleja ni banjele wabu kolomba mwanjele ujula mwanjele d'ailleurs ujie wewe lukasa la watu tukafika kwa kwenye materia tumika la masombela en tout cas pasteur gentil vunga bali usemene ba kuchiko lokolo pasteur gentil vulisha bateleji uju mchitendele kwa même ngie pasteur évangéliste Richard Mutamba moi église wa apôtre pasteur ba mukalenga Yesu Kristo qui kwele tasi ke bali mpeshe ya di semene kubiko lokolo bien pa eyo ni semene tatu chena bolo chimu cha kilebishi banjele mwanda mutegeta bamba ni funjila banjele mwanda mutegeta ba kwekelezia mwanda mutegeta ya ku Asie mineure pinje o bene message du temps de la fin malo bobo bamba bwani banjele bikondo mwanda mutegeta ba ku bamba bwalo bwa banjele mwanda ta bamba bobo bikondo ba di bamba kulela mbe bilonde shelano we neni bina kibasuba ba sasa ile papa Jose ngakule chinza kalato wa même le défenseur wa évangile wa mukalenga Yesu Kristo hadi kubamba chidika chi mu évangile wa mukalenga Yesu Kristo ngimbe ndimumanyi bali hambe bali benda batulonda maligere na shumungi muye hayimusanga na deba wa sije wa banjo mwanda mutegeta nibikondo mwanda mutegeta kadi bamanyi kwetu ni wahitaba jaka liku hichiba lumbulula to kadi mungi ngene Kristo sinimbo alba kwela ndi njinga akula ngambani to chibofunda ku Apocalypse chapitre 1 aji Kristo Yesu nzambi oyima wa profeta balelela atu wachibwele kandi ayi maluma achimondation to moi be wali botumo mutu mibomulelela bali ba mu préciser kudiuya ni chakambila ibantu echibwa kabulu ibwebo bufubwa yona bamwerevele ku Asie mba préciser ulwa kula ni biteke libya mwini mwanda mutegeta ni mitoto mwanda mutegeta u préciser ni église mwanda biteke ni église mitoto manger ikala mumai ni mwabutu église omukalenga Yesu Kristo mubulelele bati benda mudide manger wa mukalenga ndi mwaba ange tuambile beto église mini tu aka udano umo wa Kristo yaka fundila bekelezi ya mwanda mutegeta yulo mwanda mutegeta bidibeze ka mungu église wewe mungu na shaku Philippiens chapitre 2 wewe mubangile ko na shaku 15e verset wewe nduweka badi bamba ni umva Paul wambile bene ku Filipo ini no dibili ngakabanga lumulwempa mukachimwenu neno libamanyi chakaka kile chintu chakwe église miko wako anukudi église wewe wa ku Filipo ikibaka ngambulishi ni chintu kimbwena kwamba ni église mitakuluka to cela veut dire que moi pour l'église tu es bambao église wendri ho umuntu bambao kimbwa kwamba ni hambi bubwanyi yona wami wewe mwamba wewe wenye église ujanu bible bamba ni église ya mwanda mutegeta jilo seta bishi to njinso kwa kula nungu ali mukweshi Philippiens chapitre 2 yao wewe mumvu ngakuijao kene bokuto atula muchena bora ulima kwa chinji mwamba nangwa wali kudi bantu bakwa batu bamba ni mu église wetu mvu mko ba contraire wame to église ujanu mwele wa mukalenga Yesu kajanga bamba église ni mwanda mutegeta bora kanyi mwele lokonkwana to wewe muso kumvu kwa kula kwini ngambebu
chini mwa kulondo wewe ndugu complicato we mungu kwa kulo kudu mu Filipo yeo ba di bamba ni mobo wosu bene Kristo ba desanisha ni église kadi ni église ngo ngani hadi patene wa Kristo udano wa Kristo na shumuchibui wa Kristo na shuma Mariam wa Kristo na shukubena kabul wa Kristo. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Tu peux nous frère Justin, nous te laisse quoi quoi. Papa Chris. Wale wetu mwena brana ndicheza cyane emission yetu mwimba bakora bya bungu ebiri bikenge na kuleja bana betu basituwe muvijeni wali Pascal Galette muhije kubumweza kimwaka na mwene Kristo duamba bwa rugulele ati Justin duamba ni mema ni mushitu luko kuchoka toi bila pasteur Jean-Pierre mwini minute pasteur Jean-Pierre wetu ujie ba mtu to bojuka mu signaler ni uvumweta circonstance quand pendant que mais nous intervenir ni kwa chaka son saka mwanja kule ba mukulu ni wa kula mukulu Merci. Merci pasteur Jean-Pierre pour ce que l'on a dit. Tatou Justin. Tuamba ni buni bwa bitu bana betu bakula utotu bikala ni temps wa buni we mujina yitikala ni temps parce que mujina sélectionner mushindo wa kula yokwesha bantu basatu watu nerba bini pasteur Jean-Pierre nduye shabantu basatu bantu ba convaincre nyari manu convaincre konsu bikala batu ndambe ngaleshi bana betu Pascal Galette wa hani mu Rwanda munenya mukanda wa Daniel dutologie kunomba dutologie ku Pierre. Quand Daniel doit amener 70 semaines ont été fixées. Quand Pascal Galette tout le temps, quand Pierre doit amener un jour est égal à 1000 ans aux yeux de l'Éternel. Est-ce que Mouka en a le faire 70 semaines? Bon, on a des batailles régime pour Mouka Chuba, on a des régimes pour aller de Chuba. Là, nous avons dit Chuba. Puis là, nous avons amené, nous avons voulu le Bénémoudé, mais nous avons dit Bénin, mais nous avons voulu, nous Bible, on 70 semaines, 70 semaines. Bangu bumvijini enjour itakala inane kuba mbane muri mukai wanye ruwamba ni tobene muri mbane la bajana bati bamba mubi funga bani kwebesha no eyo cet âge tari londe la ko âge kimwaba utena kimwabu di bwalo bukabuye ukabangile bubulumbo wabambili mwabeni bwalo bu c'est mystère yazo muri ruwamba ni écrit ruwamba ni Apocalypse chapitre 1er verset 19 ruwamba ni écrit. Donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver, les mystères. C'est un mystère. Ou cet ange. Puis il n'y a pas tout bas de la moabe. Pascal Galette qui m'a dit que vous avez moueka. Vous avez dit que vous avez bamba. Vous avez dit que vous avez bamba. Quelle ignorance na shibamba mwini. Mwanje wa mujulu. Uvulo wa yonu fungira muganda bwa yotero tenzo kumwambira ngabo ni yonu dukafungira mwanjura mujuru mugandani kimwabutu twambani muntu charnel urumva na Bible mu charnellement chinto eti c'est une prophétie kimwabu abiazu wambani écrit à l'ange. Moi je dois c'est un homme bumu vuyone mwikana un homme muganda bafunda kubyanza bafungira kabiri un homme. Ange tukara bakwambira ni selon l'origine du mot c'est angelos lumvije bwa ni un messager un envoyé. Il faut qu'il soit habitué au langage de la Bible.
haribamba mwanje Pascal galeta ukina habitué to aba babenze bivanta na jumuri badi amana to bene Kristo abenze bivanta il faut kuikana habitué au langage biblique haribamba ni un ange donc c'est un envoyeur bo ko mona nzambe mwini wega no bo muvumwega wega na Mose baba ni l'ange de l'Éternel. Un ange c'est un envoyé. Donc il faut qu'on habitué pour bintoile. Oui, il habitué to pour toucher une discussion j'ai dit ba la tête ko na boalo to le ko bi achana ya moi école primaire kariski mwa kuto kitu ya barabara ndio nimesha mkuru mpaki ibesha kari change kwa kuna boalo kwa kula wewe wewe ko mwa budi age kabwele kikunjini ambi ni ange uri bambeo mwekeleze wa twatila mwekeleze wa Efeso kama vuba ange to kadi parole prophétique kama ba ange to mweglise kama vuba ange to oui baga kama vuba ange mweglise yonso ito pinde tulibasu kubeleje no mwabudi Pascal Galeto wambani barana muju mfebi enregistré wa kula to barana mukuru mutu ambile ni interprétant cette écriture wani ekeleze vuya abuni kwazia ivuya abuni kuva église ku Jerusalem kuva église ku église mubangi karibu wachini Yesu yeya ulika funjira mukandeu ufunjira no ekelezia mwanda muteketo mwachingani mwika na kabijana ni ba ange mwanda muteketa muchanza ange mwanda muteketa muchanza Yesu yonani do kama muchanza cha yona to Yesu kuvuma ambile ba muchanza cha Yesu wambani funjira ba ange lwaba pinde tutu ebejeni kama vuba kufunjira kwa ekelezia wa ku Jerusalem bwachini mbanga ta ekelezia mwanda muteketa kwa mutuli basa kwa kubumvisha ange wa kumpala kalisi nifika kwaje sike konje ni ange wa kumpala nifika ati ne vous en faites pas même kwa nini mpesha kwa mukuru mpe oji kitumema nchira ngoma ali wanda muna uyenga na kabiji ange wa kumpala mwenye kajile cha bushona bwana wa Efeso kadi mvumusi wa kubumvisha ni ange wa ufiki bishi mwabona musa wa kufika bwana ange wa ufiki bishi mukuru mpete mwa polisi jimuso pamwe no utatu Justin jimumvoni wewa bijibilo mbobwana mujeli pour tenir une émission où on vous j'ai bien ton mais le gars tout bumvisha tu bana ba mada kinayi katu tuchina ngongo ni usubiri wamba katu tuchina ngongo uri bo bashina to ajwa kumpala ngaje aja to tuyinyika mene nya Efeso bwa winyika ni brana munyika to bible ko muyinyika wachi tuyinyika na wachi tutumva to age c'est une autre chose d'abord tout ameni age c'est une autre chose Efeso ange c'est une autre chose ange badiko pinga tutu akula age quand tu tel ange tu ameni wa Efeso age de Efeso age de Pergame age wachi kumvoni il faut bantu ba disage so bali kumvoni bana na mutela banje lwabo pinga kulo kutele ni age ayi bwana age wa Efeso age wa Pergame age wa nu d'abord ba kumvoni bana na mu différencier age ni ange ko ba manyaji mukuru mpaka na mikandi zikatu kasikati mono susuma bikona China na msoso wa mwenye diga na msoso kwa sababu tujua kamera wale vipi tujua mu internet ndio mkachana kapedi wa mumbu jimaga ya moto neno ni beneficie ku machi penye badi mu internet badi mukachi moji tulonda mpinji ukubinji timbi wele moyo telo amenye ndato ngani wanjo akula wewe bwalto mwane tu wabalo ma Justin ujo fala machana ujo hala mahatu to ale jipene banje lumbine mujumba bene Kristo ande wuru wa bene Kristo wewe mwanta engo on chapitre 11 uramene bakaji bazwiko ku muntu wa mavoile wachi on banje baje présent à cause des anges banje le charnel ka kutu banje ba habulo bato Yesu juwa mbani bana bagesa ba banje ba baje mujuru batangila nzambi kumeso mwane tu wabulu menye ufala mbo wa bwa ange ni ange jiseki mutetele to ange enawa hinga shi ke mwaba ke mwa Pascal Galete ni bunyo ni buhija jifuma kujamba ni mwambi Branham mutele mena aba ange mutele ni mena a age voilà Pascal Galete anya manchi ntwa lekele kwa lukene ngo buya buhija luchi tabai luchi bena urubenga cho changu itabu jinchi benga muto ni bana banka sa ange Bible mbato ambile kwenko on chapitre 6 verset 4 bwana tushalo manda jimika bato funjile mu Bible mu Bible mbafunda banjelo ange kama ina age est-ce que Pascal Galete nous comprendre ayi est-ce que tu comprendre ati ngame na shidishe biduisha bantu kinu yumve biduishe to nyumukachi mwali mwambile ne mwambi Branham mutela ba ange voilà mushima ba kali ko ma d'abord ni ngamuso bakwa kwanda muri kuchiri wambane ko mumbusha en mutela ba ange mutele ni age d'abord mwambi Branham muteke référence ange diko pe ni mbaleje ko kumene age alubishi ni mbaleje mpaka na mikanda
Toi, c'est que tu as demandé, tu as dit, que ça ne vous montre pas, vous l'avez dit, tu as dit, tu as dit. 2 Samuel chapitre 14, verset 20, tu vas dire oui. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela, mais mon serviteur est comme aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Ahubamba David, ange de Dieu. N'importe ce que c'est que toi, qui si j'ai oublié de baouer tout, nous nous ange, ou tout va dire l'ange, nous disons surtout inspiré. C'est un ange de l'Éternel, c'est un ange, c'est un messager, c'est un envoyé. Tu y es autrefois, merci beaucoup. Galates chapitre 4, verset 14. Galates 14, verset 14. Nous avons dit que verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, moi je veux exister, vous m'avez reçu comme un ange du Seigneur. Moi, je suis Justin, moi, je c'est que vous dites ange du Seigneur. Oui, je suis un ange. Quand tu passes, vous dites ange du Seigneur. C'est là selon Psaume chapitre 34 verset 8. Il n'a pas raison. C'est son ange. Acte chapitre 12 verset 16. Vous frappez vous mangez le Pierre. Cachez vos pierres. Différence moi je le qui doit te protéger pour danger selon Psaume chapitre 34 verset 8. Mon pion vous me dites bouger vous dites moi je le Acte des apôtres. Voilà. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de la voir. Ange, différence de le voir. Ah, différence indiani. Seulement il veut dire mon tour en banachene ou à boire du mobile ou à faire. Papa, moi je suis banqueruche. Après, bon me dire sérieux. Pingue moi église à mon tour de Jésus-Christ. Papa moi je mange pour protéger. Merci beaucoup Pascal. Pour moi le Justin, le pasteur wa mina ujugu lo mwela kibangi ndeshi. Déjà benza interprétation particulière le mot du montant. Déjà nous Apocalypse chapitre 4 verset 20 ujugu ambanu. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les églises. Amen. Il y a une interprétation particulière. Il y a une Daniel chapitre 9, verset 26. Uji bakaboye la ko ni 27 ans. Na kuma 3 ans et demi uji inshallah. Est-ce que un 7 âge an? Bon, boyo kuma yana ku Daniel ka batoba mwinyi la jina to. To bala Daniel 12 nya ofile ya interprétation wenda wa Daniel 9. Daniel 12 verset 11. Badi pampa non. Depuis le temps où cessent les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Jours et non pas âge. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Différence âge,
wewe mwanga tamweza famille mwambi kaleta bwani 1 Pierre 3:8 bwani jitu kuri bwani mato kuchina muntu tuni durée de vie ngeza la mathématique no bali Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petra bono mone ni Tatu Justin pour prouver à quoi. Pour le moment pour quoi tatu galette. Mon tatu quoi ngani d'abord Pascal Galette ana mutu kulompa Jean Pasteur Jean-Pierre ana mutu kulompa Jean Pierre amari muntu wa école primaire. Samuel Lukongoni, tu vois, je m'imagine un ange. Il faut imaginer, c'est un messager, c'est un envoyé. Selon l'origine du mot, ça veut dire angelos. Un ange, c'est un envoyé. Puis il y a un envoyé, ange. Uruangata ange ufanikisha ba ange abere bashilanga. Ulitangu dizandu muweka ngayeni. Puis ujibigana ni je suis l'ange de l'Éternel. Oui, ange, le monde est dans le monde, c'est vrai. Ange, oui, mais il y a un roi qui a un peu de c'est quelle ignorance ça? Il y a un monde qui fonde Muganda, tu mets la bange à Moudoulouan. Puis la voiture bange à l'objet de 7 ans, vous avez des milliards de Moudou. Vous fondez le 7 ans au Mikanda qui vous fondez 7 ans, vous fondez les gants de Botumil. Pingue, bonsoir, Pingue, à vous fondez la Mikanda, Bantomanda Moteg, vous voyez, c'était pour quelle raison? Pasteur Jean-Pierre. Quelle ignorance? Ah, pour la, une minute. Oui. Merci. Merci. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Merci, Pasteur Jean-Pierre, pour ce que l'on a. Tatu Justin. Je suis un sac à moi là. Mujina yitu gana neba. Reka kusunsuma to wewa YouTube bija. Peto muri mumwana mutribita gushija nzambiye mukatutu chinde chintu to. Barga ngo munyanjira kukwelekea umugana bwana watu biringira kubena kako Philippe bangu bakulele. Hapo kwa kwenza nabuteka. To problème du nungu papa. Problème du ne bantu mudumba monemu oui bakeba to kibero sirwaso to mujinai nasho to Kristo atushikishije okay kashinyo de me problème dinu nashi Yesu Kristo kakafika gokukonvaincre bantu bonsi bo muita bujito malakira vuba ambelebe ya moyo wa chendele lero ba Pascal Galette amba kulumba bonsi ba matubita ba Yesu kadi Yesu Kristo wao di Bible wambani uvuni plénitude de la divinité mundo mwenda. Avez-vous interprété mes fonds de groupe entre vous et les âges du temps de l'Ondoui. Donc, on m'a pêché une minute. Parce qu'on m'a donné une minute. N'a pas la boîte. Kitchen n'a jamais on peut faire comprendre. Bien n'a pas les gens. Malgré mon double balichala, bien le bougie. Bon, mon Bible, Pascal Galette ou Hani Mouchou, tous les gens ont 70 semaines de Daniel. Il joue le mal du bon, oui, on dit moi, toi, tu aborder mon angle, âge, OFS, mon lobby. Qui m'a battu le toit. On va fondre ko. Apocalypse chapitre 2. Bombe ne jabu baba ke bantu babalonda hani makani hadu andu ene mwana lukongo te legend mun walwe Pascal Galette ko twanda mun ngongo to duichini nangu tulitokole bwa tulimo Apocalypse chapitre 2 âge d'Éphèse
verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui, mon Bible, Éphèse, c'est un manger. Il parle dans la Bible. Puis qui moi vous dit interprétation divine ou le voir c'était une prophétie divine. Mais il y a une interprétation divine à l'autre vie. Prophétie au travers d'un homme. Il y a une interprétation à l'autre vie au travers d'un homme. Car moi je branama wambani. Église moi de mutake tei réellement mais existait moi asi. Toi tu vas mal au church. Car moi asi comme vous voyez église ya. Baba ni kwa église et moi asi bakachanga. Kadi mimwa ngale mifika kwa Amerika. Kimwa butu tokaliteleje. Muko nompa wani. Na kimwa butu tuambani. Pinga eglise yevu kwazi. Ivu ya muni bikole eglise okalati eglise wa ku Jerusalem eglise wa papa Kristo bani. Akula wewe lekele wewe gumbo bisala. Na kwa eglise yavu ya bu. Ivu ya bu. Wachingani. Yesu Kristo dulo wangata ba ange mwanda muteketa muchanzi. Wimana museta chandelier mikala no eglise mwanda muteketa. Il faut pas mettre au charge. Ange c'était déjà sous le contrôle du Seigneur. Quand vous connaissez Jésus Christ, vous allez vous faire quoi ni buloba. Vous répartir du kondu. Mwanda muteka tabu watoto bantu babisambya benda. Ni Bible l'appui. Ah, tulituamba nango bwachinga. Daniel, c'était un livre prophétique. Apocalypse. Bumudi, we mubala mwabeu. Nyabali bamba. Ko Apocalypse chapitre 3. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Jézabel. Bajibalwa mubole mubishubalo Yesu na wambila ekeleze paso kupeleka manyo kutatu bwani chini contre wewe neba chini neba contre chanulule kele muka Yezabela mwika lu séduire mon peuple Yezabela mulo kwe mufumile kwe kitu tubambele ni c'est un livre prophétique mbangata ekeleze mwana mutete ya kwazi bwachini bwanu caractéristique ange man tonto gile allo weto gina wetu gile kwe Moi Amerika mtupela kama. Oui, hakula kwe mkulumbu. Merci. Boa bien suivi gars, tu toques chez tu peux toquer chez boa bien suivi gars. Tu voulais je dis. Merci beaucoup Mkulumbu. We muva mukulumpawo mwezi bumubambira kantu kandi baifuba comprendre wala bari bambani tuleja âge dans la Bible et tu vois kintu cyumuhije D'abord même que tu le pasteur gentil quand tu Pascal ou tu le minute pasteur gentil d'abord il faut bande de comprendre ngeza ngamulula bon kintu c'est une prophétie anu bayanzu wambani Hakuna tatu jisele kala Pascal galete mwene jambo ka mtu wangu la urendo mtu utabianza wewe papa tumemenji kubiri weza galete tu kwa mbele atu tujibeni tutokula nous sommes concentrés nacho muntu kushare adulo mulengo urwa kumusho kuchivuyi na Pascal galete yule je mwene jambo mtu wako lwa mama yule je ngeveka mwene jambo ana mtu kuleja bana betu jamba kashi kuleja bana betu ni hari bambani tuleja ange dans la Bible même vous mo kubebeshe bobunu batuleje njiba kaji bihe
Jézabel. Vous moi qui laisse pas comme. Ok, merci beaucoup. Pascal. Moi je le caille. Moi je le caille. Vous lui on me faut dire moi je le caille. Justin, merci. Njela nganje ngakile. Allo, wetu odina ngitu bigire kwe. Wetu ni banje lo. Mais njela tonto kwa pas anga lutu. Tatu Justin. Wewe tukale mo mjina yo. Ndomo la nyemba. Wawe kumpesha. Mukulumpa. Urumuteli kumumva. Umona ngumbe ko kankulu kuju wewe wabo. Mo wanju umvo luye luvunalo tatu kana la wamikanda. Tatu Pascal Kasaji anje ngambila kwe kumumva twachi. Merci beaucoup papa José Mouzomatienne. Beaucoup pêche bien moi monsieur Weba. Samso. Même ndi mumva bana beta bako kanga na. Chagumpa lwali kumba butumba Yesu Yesu. Hadi bantu baje hambe lo. Mbasha ala batekemela bamba ni tumva chilele cha tetu kulo. Balekelo kwa una masango. Baye kuchena bolu chimwe. Parce que hadi bakulu ni 7 âges de l'église, ni 7 âges. Bintu adu bishi na. Nukubamba bo bwanu ni badi baye mudisamu. Jani âge 7 âges. Alors, notre frère Justin, notre frère Paulin. Weto, ni kwa sheba 40 secondes akula kwa mbulombo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Paulin. Mkulo pour venir dire. Bifu bigenge diboni. Basumu le chintu chu. Bokuleje ni ange mwanda mutegeta. Ni age mwanda mutegeta. Bwali bintu abibili bishira. Eba we kujinu. Bible bafunda bobu bwa ange. Inje babra na mist. Bakula bwa age. Nkilu kongu tu ai même kubikira mwabewu. Wetu we mko atanga ange. Mechi yamu yenchani age. Vuke ben yeya kumvuje ni age mefuma kwei. Voilà. Kicho cha voilà to ba leba papa muzo. Mune révélation du yono baka buli bo mumane. Pour 30 secondes parce que charge sur ce bigi, on soit pour là, to ka mu studio. Parce que jelo boni même mvuke bagamba ni. Hatu tetu balo tutu ilaga na nungu. Cha kumpala ndindo mumukulu mpile meka kalwa mikana. Nembili ndo papa Justin na sha papa Galex ni twetu hatu bitulwa tontumbusha esprit wani chenza bunyi bujuko kangana kadi muntu ni muntu ikala wambo bwalo bujiyo wambo bwika kushadika bumudi emission budomba ni kedi la bible alors ba kebe dile ko kana parce que ngimondi ko kana didi tuje bwa ni même didi tuje minute ya kwa mutu toto kwa mwabe alipo kumanya bulele bulele mundi ko kana ne muka bijikela wambo bwalo to papa ilekele we mutoyi umbo chijiuke ba kukwambila ailekele we mutu hadi uwa umbo njulike ba kukwambila chenga bwa ni mema ndio ngamba ngume ya ndegeni go shidi nguhinga chele di mbwani pesha papa galeti di ndinga ambani batutoka sheltetu mwabeuni 7 âges de l'église ni 7 âges parce que bintu mbishila na muchilo bali bambani bikondo mwanda mutekete ba eglezia ni banje le mwanda mutekete ba file dishila ngana. Merci beaucoup. Ni minute était agiki ba batule jamu technique ni minute était aussi agiki format technicien wa Denise Mbelo wa peshi moto chemin était agiki format 10h pile tout cas l'équipe de bulletin d'information nous vous babuni babalonda émission wa kedi la bible ndomo mko bunyika la mjina ni frère Justin ni kala mwabeu mujinai bwanyalo tumvuija kukanumu kukakoselu chichitangila bikondo mwanda mutegeta jenti mote pour mwamulo wa yiki vous to assurer mkadrage digital chiba mutembwa vous kutentekeli bwa montenga Christ José Mzunchenda bwa ndongo wa kedi la bible.